وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا تأخذه سنة ولا نوم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده. يا الله يا مبين علمك وصنع بشهودك وبس تقى منك إنك وخصائصك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم سلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعمة، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء، يا حضر ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي لطفي، يا لطيف صنعا، يا حبيب من لا يحزن. فإنك تعلم وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفر. أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز عادي عادي.
صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائد فتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الأوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج
ترجو به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkira, nafa wal indifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda. Ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi, amin Allahumma amin. Perlu saya ingatkan kepada pelajar-pelajar madrasah, kalau setiap malam di mana diadakan majelis di melalui live streaming, khususnya malam Jumat dan hari Senin, malam Selasa, Jalsatul Senin, harap pelajar-pelajar dapat menghadiri juga melalui live streaming. Dan kalau ada majelis-majelis yang diadakan oleh para masyayikh yang lain seperti Habib Abdullah atau Habib Mahdi, bolehlah atau digalakkan untuk menghadirinya juga, supaya mengambil barakah dan mengambil manfaat ilmu daripada berbagai guru, insyaAllah. Malam ini kita akan baca Kahfi seperti biasa selepas maghrib, dan akan baca maulid insyaAllah. Harap pelajar-pelajar semua dapat follow juga malam Jumat, malam yang berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Habib Abu Bakar al-Adni bin Ali al-Mashhur fi kitabih Mabadi' as-Suluk fi ma'rifati alaqat al-'abd al-mamluk ma'a malik al-muluk. Ila an qala radhiyallahu anhu adabur rihlati li talibil ilmi fid dakhili wal kharij. Masih berbicara tentang adab bagi pelajar ilmu dalam bermusafir, dalam perjalanan di dalam negeri atau keluar negeri. Inda husuli sababin min asbabir rihlat al-ilmiyah aw ad-da'awiyah أو العلاجية أو الترفيهية. Ketika ada sebab untuk bermusafir, untuk mencari ilmu, wa da'awiyah, untuk berdakwah, awil ilajiyah, atau untuk berobat, awil tarfihiyah, atau pergi melancong, turis. Ila ayyi jihatin min dakhil al-bilad, ke mana sahaja di dalam negeri, au kharijaha, atau keluar negeri, yang bagi li talibil ilmi al-iltizamu bima yali, digalakkan bagi pelajar ilmu untuk iltizam, menjaga perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, an-niyatus salihatu wa tahdidu hadafir rihlati wa jihatiha wa dawafi'iha wa samaratiha. Niat yang baik. Wa tahdid hadafir rihlah, menentukan hala tuju perjalanan. Wa dawafi'iha, dan motifnya. Wa samaratiha, dan hasil manfaat perjalanan. Al-Habib di sini menyentuh tentang bagaimana adab perlu ada kepada pelajar
Di dalam bermusafir, karena dalam hidup ini, karena faktor-faktor tertentu, sebab-sebab tertentu, memaksa kita untuk bermusafir. Atau mewajibkan kita untuk bermusafir. Mungkin kalau orang sakit dan didapati ada dokter pakar, tapi dokter itu berada di luar negara. Terkadang negara itu negara Europe atau US atau mana-mana negara yang memiliki kemajuan dalam bidang sains, dalam bidang kedokteran. Mungkin orang akan bermusafir untuk berobat. Ada yang bermusafir sebabnya untuk mencari ilmu, seperti pergi musafir ke Hadramaut atau pergi ke Mesir atau pergi ke Maroko. Ini pun bahkan sebab daripada bermusafir. Nah. Atau bermusafir untuk khuruj dakwah. Terkadang orang bermusafir bersama keluarga untuk melancong, untuk makan angin. Nak seronok dengan keluarga, supaya mengeratkan silaturahim dengan keluarga. Maka, kata Al-Habib, pentingnya di sini menanamkan niat yang baik dan menentukan tempat yang dituju dan memikirkan apa motifnya dan apa hasilnya. Yani tidak hanya bermusafir safar saja, melainkan ada niat yang baik dan sebab yang baik, tujuan yang baik, supaya tidak tergelincir kepada niat yang tidak baik, seperti orang bermusafir untuk lari daripada dituntut hutang oleh pihak-pihak tertentu. Orang bermusafir tujuannya adalah untuk melakukan penipuan atau membeli nomor ekor atau maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak bermanfaat di situ. Yani lebih kepada maksiat tempat yang akan yang didatangi, maka hendaklah mengelak daripada bermusafir ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, berubah atau memilih kepada tempat-tempat yang boleh mendatangkan manfaat. Termasuk daripada bermusafir walaupun mencari ilmu, kalau pergi ke tempat mencari ilmu yang ilmunya ilmu tak betul. Bermusafir ke sekolah, ke university, yang boleh mengubah cara fikiran kita kepada liberal atau sekular, atau bermusafir ke negeri atau negara yang kita belajar di situ menyebabkan jumutnya pemikiran keras, sempit di dalam berwawasan, mengelak daripada bermusafir mencari ilmu di tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita tidak berilmu, bahkan boleh menghancurkan dan meruntuhkan ilmu. Bermusafir juga diperlukan untuk seseorang memikirkan apa hasil yang didapat dalam bermusafir itu. Bukan hasil keduniaan, tetapi manfaat yang boleh diambil di negeri akhirat. Yang kedua, innamal a'malu bin, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu akan dinilai dengan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, al-iltizam bi taqwallah wal muhafazah 'ala al-wajibat asy-syar'iyyah, awqatiha jam'an wa qasran, wal qiyam bima i'tada min al-awradi wal adhkar. Al-iltizam melazimkan diri, istiqamah, menjaga hubungan kita dengan Allah dengan ketakwaan, menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam syariat, waktunya, yakni dalam salat waktu,
baik itu secara jamak atau qasar, kita tahu bila kita jamak, bila kita qasar, apa syarat jamak, apa syarat qasar, dilakukan secara berjamaah, dan membiasakan diri pada wirid-wirid dan zikir-zikir. Jangan ketika bermusafir, hatta safarnya safar untuk melancong, la jamaah kita jaga, la wirid yang biasa kita baca selepas solat kita jaga, semuanya tinggal. Apa sebabnya? Sebab kita sedang melancong. Oh, khalas. Semuanya letak tolak belakang. Lah. Kebiasaan yang kita lakukan ketika kita berada di rumah atau kebiasaan keseharian daripada salatul jamaah, daripada wirid, kalaupun bermusafir tidak ditinggalkan. Dahulu tahun 93. Masa dan dalam beberapa safar yang saya pernah menemani kepada Al-Habib Umar dalam bermusafir. Tahun 93 masa bertolak daripada Indonesia. Antum semua belum lahir lagi itu. 93 ini hampir 30 tahun yang lalu. Masa bermusafir dengan Al-Habib Umar bersama dengan Al-Habib Ali Al-Jufri dan juga Al-Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Haddar dan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Saya yang keempat. Yang kelima, Al-Habib Ali, Habib Ibrahim, Habib Muhammad bin Ali dan juga saya. Masa masuk ke airport di Indonesia, di Jakarta, masuk di ruang tunggu sambil menunggu penumpang untuk masuk ke dalam pesawat, Habib Umar suruh baca. Ini Habib Ali Al-Jufri masa itu pegang kitab Ihya Ulumuddin. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Al-baca. Lepas itu bergilir bacaannya. Yani masa menunggu itu tidak hanya menunggu kosong, tapi ada yang dibaca. Masa berada di kapal terbang, Al-Habib Umar duduk bersama dengan Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Saya duduk satu baris, hanya saya di ujung. Habib di ujung kanan, saya di ujung kiri. Masa itu saya tengok Habib Umar duduk dengan Habib Muhammad bin Ali. Sepanjang perjalanan itu Muhammad bin Ali baca buku dan dengan suara yang agak kuat supaya Habib Umar boleh dengar. Hanya dalam pesawat tuh pun baca buku. Kalau tidur, Habib Umar tutup bukunya. Sampai di Jordan, dan di Jordan duduk 2 malam. Transit di Hotel Aliyah. Selama berada di Hotel Aliyah, Habib Umar tidur dengan siapa? Saya ingat dengan Habib Ibrahim. Saya di bilik dengan Habib Ali Jufri, dengan Habib Muhammad bin Ali. Atau salah satu. Falhasil, walaupun beza bilik, setiap sholat jamaah dilakukan di biliknya Habib Umar. Daripada sebelum subuhnya, daripada sebelum sholatnya dengan zikirnya, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta astaghfirullah 100 kalinya, doa sebelum fajarnya. Ini 30 tahun yang lalu lebih. Ba'dal jamaah, kemudian selepas sholat jamaah, wirdul latifnya, baca yasinnya, kemudian baca kitabnya sampai isyraq. Habis isyraq, futur, sarapan pagi, lepas itu rehat. Wahakadha. Di safar pun juga tak tinggalkan kebiasaan apa yang dilakukan ketika berada di Darul Mustafa. Terkadang kalau ujalah, tergesa-gesa ya, selepas sholat, Al-Fatiha Hadratin Nabi, karena tergesa-gesa nak kejar masa ke apa semua. Masuk dalam kereta, subhanallah 33, sambung. Sampai doa,
Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih, sampai akhir adalah hadratin Nabi. Jadi zikir yang dibaca selepas sholat kalau tergesa-gesa tak ditinggalkan, tetap dibaca walaupun di kereta. Paham tuh? Wahakadha, kalau bermusafir maka kebiasaan yang baik dilakukan itu jangan ditinggalkan. Sebaik-baik contoh adalah guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Nah, yang ketiga, hifdzul jawarih min al-wuquf al-manhiyat wa tajannub at-ta'arrud ila al-asbab dhalik aw mukhalafati man yad'u lidzalika min ar-rifqah. Menjaga anggota badan daripada tergelincir melakukan maksiat. Mata daripada melihat aurat orang lain, telinga, tangan. Wa tajannub at-ta'arrud ila asbab dzalik, dan menjauhkan diri daripada mendedahkan kepada sebab-sebab yang boleh membawa maksiat. Atau mukhalafatu man yad'u lidzalika min ar-rifqah. Tidak mengikuti teman yang menemani kamu kalau mengajak kepada maksiat. Dalam bermusafir, mungkin kau buka pergi dengan kawan-kawan ke, nak pergi melancong ke, nak apa ke. Dalam perjalanan tuh kalau ada kawan yang mengajak berbuat maksiat, kita tak boleh taat. Kita tak boleh ikut. Bahkan kita pun perlu mencegahnya. Tidak hanya alang-alang safar sama-sama, segala benda kita buat sama-sama. La. La yakun ahadukum imma'ah. Janganlah kamu jadi pak curut, kata Nabi SAW. Ini karena ada prinsip. Nah. Tadwinur rahla bitafasiliha litabqa juz'an min adh-dhikrayat atau wa hifdhan lil ma'lumat. Tadwinur rahlah, mencatat perjalanan tuh. Bitafasiliha, dengan perinciannya, untuk menjadi bahagian daripada kenangan dan juga menjaga maklumat, apa yang kita ketahui pada perjalanan tersebut. Nah, ini kalau kita bermusafir dengan kawan-kawan kan, apatah lagi kalau bermusafir macam tadi saya cerita kita bermusafir dengan Hai Umar. Kalau ini dicatat, berlaku kepada siapa saja, dicatat jadi kenangan. 30 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, tengok, ya Allah, ingat memori kita pada apa yang pernah berlaku 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika bermusafir, yang ada kenangan-kenangan tertentu dalam safar. Dan bila mana dalam safar itu ada maklumat-maklumat yang didapat, pengalaman-pengalaman baru yang didapat ketika bermusafir, maka ianya akan lebih melekatkan dalam fikiran kita maklumat dan juga pengetahuan, pengalaman yang kita dapat ketika bermusafir. Perlu adanya at-tadwin, pencatatan. Al-hirs ala ziyaratil ulama wa salihina fil jihah allati yadhhab ilaiha wa nailu du'aihim wa ijazatihim. Hendaklah ketika bermusafir itu menjadikan salah satu tujuannya adalah menziarahi ulama, orang-orang yang saleh di tempat yang kita pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkan barakah daripada doa mereka dan mendapatkan ijazah. Ini kalau bermusafir itu baik itu bermusafir untuk cari ilmu atau bermusafir untuk dakwah atau bermusafir untuk berobat atau bermusafir untuk sebab-sebab yang lainnya lah, hatta melancong pun. Ambil kesempatan untuk menziarahi ulama. Ambil kesempatan untuk menziarahi ulama. Faham tuh? Kadang-kadang ada kan agen atau travel agent yang buat perjalanan untuk pergi tempat-tempat bersejarah
ataupun pergi tempat-tempat yang indah di negeri-negeri kaum muslimin, ambillah peluang tanya di situ. Ada ulama tidak di sini untuk diziarahi? Ada orang-orang yang saleh di sini untuk diziarahi. Faham dong? Baik ziarah kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup, atau menziarahi orang-orang yang saleh yang sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan keberkatan dari Allah dengan ziarah tersebut. Nah, at-taraddud ala mawaqi' al-khair wal 'amal as-salih wa mawaqi' ijtima' al-muslimin wa majalis al-ilmi wa adhkarihim. At-taraddud memperbanyak menziarahi tempat-tempat yang baik dalam musafir itu, atau menghadiri perhimpunan, perkumpulan baik daripada kaum muslimin, baik itu perkumpulan ilmu atau perkumpulan majelis zikir. Dan usahakan ketika bermusafir juga kita selain menziarah ulama, kalau ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis perhimpunan, majelis maulid ke, majelis haul ke, apa saja majelis-majelis yang baik, maka ambillah peluang untuk hadir ketika bermusafir, walaupun tujuannya untuk berobat atau tujuannya untuk melancong. Apatah lagi kalau tujuannya memang mencari ilmu atau dakwah, memang itulah tempat-tempat yang utama untuk diziarahi. Nah, tajannubil ghafla fil lahu ma'az zumala illa fima yaliqu wa yajuzu wa la yatarattab alaihi ma'siyatun wa la ifsadu qiyam. Menghindarkan diri daripada kelalaian dalam berhibur dengan kawan-kawan, kecuali kepada perkara-perkara yang harus dan tidak menimbulkan maksiat atau menjatuhkan marwah. Kadang kalau pergi dengan kawan-kawan nih kan, kita bergurau, mungkin gelak ketawa, ya kan. Mungkin kalau pergi melancong, khususnya pergi ke sungai atau pergi ke laut atau pergi tempat-tempat pemandangan yang indah, mungkin dalam perjalanan tuh bergurau, ya kan. Biasalah pasal kita juga nak happy juga. Tak apa, tetapi jangan bergurau melampau. Jangan bergurau yang menyakitkan hati orang. Jangan bergurau berlebih-lebihan. Jangan bergurau yang membawa maksiat. Jangan bergurau yang menjatuhkan nilai moral dan akhlak. Paham dong? Macam mana? Bergurau yang berbahaya ini kalau orang macam bergurau yang membuat contoh ya. Orang bermusafir dengan kawan-kawan. Pas itu malam-malam, kawannya itu tutup badannya pakai kain putih. Kemudian dimatikan lampu gelap-gelap. Nak takutkan dengan dia melakukan seakan-akan sebagai makhluk halus. Hal ini walaupun gurau, tapi ianya boleh berbahaya. Tak sesuai bagi seorang pelajar ilmu bergurau demikian. Orang biasa pun tak wajar, apatah lagi talibul ilm. Apa sebabnya? Gurauan ini menyebabkan orang takut dan gemetar. Gurauan ini kalau ada apa masalah kepada orang yang dia tidak bergurau dengannya, jantung ke, wala dia ada penyakit-penyakit tertentu yang orang itu tak tahu, maka dengan perasaan takut itu mungkin akan jadi masalah, efeknya secara psikologi boleh berbahaya kepada orang itu. Maka dalam hal ini gurauan seperti ini adalah gurauan yang tidak sepatutnya dilakukan. Berguraulah, kata baginda Rasulullah SAW, saya bergurau, namun saya tidak berkata kecuali jujur. Paham dong?
Wahakadha seseorang ketika bermusafir dengan kawan-kawan, kalaupun berguraulah gurauan yang wajar, tidak melampau, dan tidak gurauan yang membawa kepada maksiat atau gurauan yang menjatuhkan marwah. Nah, Allah benar. Yang ke-8 saya akan bahaskan pada hari esok insya Allah. Alhasil kesimpulan daripada pembahasan hari ini, bagi seorang yang bermusafir, khususnya orang-orang yang dia mencari ilmu, yakni bagi orang pelajar kalau bermusafir, janganlah sampai ilmu yang dia belajar itu diketepikan sehingga tidak ada adab dalam safar, tak ada motif dalam safar, tak ada sebab dalam safar, tidak ada tujuan yang baik dalam safar. Tidak seharusnya pelajar ilmu itu bermusafir tak ada nilai-nilai kebaikan yang didapat melalui safarnya atau dimanfaatkan daripada safarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan teruskan pada rawah yang akan datang untuk menghabiskan kitab ini. InsyaAllah akan datang akhir pembahasan daripada kitab Mabadi' as-Suluk yang kita sampai kepada penghujungnya. InsyaAllah bi'idznillah. Moga-moga kita dapat manfaat dengan nasihat Al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati ilmu kita dan anugerahkan ilmu dan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد بفاطمة قد صفاها لي ونلت المرام بفاطمة قد صفاها لي ونلت المرام بدعا محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قدرا في العلا إن أهل المراقي العظام لهم عطايا من المولى كبار جسام هم سارة أهل الجنان العاليات يا غلام من حبهم صدق يسكن بدار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بدعة أحمد فالنعيم بالتمام وامنحي عبدكم في القرب على وسام نقوم بحبل الرايات الهدى أحسن قيامة تقوم دعوته في الأكوان كل الأنام نلبس خلع إرذو ما يصف سنها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشان كل لحظة دوام عليك صلى إليه مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وآم الشافع المبتغي يوم اللقاء والزهام يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام ودوا أبصاركم تمر بنت النبي بالسلام
ونكسوا رؤوسكم ما أعظمه والله مقام أتذكرني معك عبر ومن له ذمام حاشك يا أمة تنسين هذا غلام محسوبكم يرتجيه منكم به الاهتمام وأهل الكساء وآل بيته العالمين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام والحمد لله رب العالمين. حبيبنا شفينا ورسول الله محمد بن عبد الله واهل بيته واصحابه زوجته التمتنا وسلم من الدين خصوصا ان الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما تعلمنا ويرزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يرزقنا الالتزام والاستقامه بالاداب النبويه واجعل هذا الاداب وهذه الاخلاق ممتزجه بدمنا ولحمنا. اللهم انا نسالك حسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. ورزقنا التعلق بالسلف الصالحين يا ارحم الراحمين. ورزقنا محبه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته فاطمه الزهراء وخديجه الكبرى علي بن ابي طالب حسن وحسين وذريتهم اجمعين صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبقيت اصحاب رسول الله جميع التابعين وجميع الصالحين من عباد الله الصالحين على اهل وسهلا شامل الاخره والدنيا والاخره وجعلنا منهم واشرنا معهم الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل وانثى وذكر ربي وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي حبي وآله وصحبي عداد طش السحب والحمد لله بالبدء والتنهي حمدا كثيرا دائما هبة النسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه ومداد كلماته تقبل الله منكم.